nakabuka yung pagbuka. Ha? Pwede yung ganun lang yung pagbuka. Ah, side seating. Sige. Pagka yung bumuka. Makita ng ano ha. Marunong ka mag side seating. Sa Matsili Makati. Kim. Sige. Hawak lang. Yan. Okay na? We're all set. Drive safely. Use the left 3 lanes to continue straight on Ayala Avenue, West. Hawak ka, malaglag ka. Yep.